Mura gyud kag nakapaningil og utang in town, oy. Hagbay pa naghihatag ang uban ni tagay na ikaw rugay gamong leader nga wa manghatag para sa mua man ni. Nganong tagpatsingkol naman ni. Sama imo ko pataplon. Mari. Oh, asa naman among bahin? Duwa pa man ka ni kamang. Gabi pa may pinaabot nimo. Kuno sa man imo ihatag at imbutar ron ay. Paabot, oy. Ano di ka kapaabot? Mura biya taon ka nakapaningil og utangan. Di unsa tuon nimo nako? Utangan kay kuno mo? Para masayod ka, ha? Para masayod ka kwarta ni sa hangin. Dili ni utang. Mura ka nakapaningil og utang in town. Ay, Kwarta lagi na sa hangin pero di man na para ninyo para sa mua man na anong di man na ninyo ihatag. Di umumon na ninyo. Kwarta man na sa nang lansad ron. Ari na nakagabi pa mi nagpaabot anak ka. paabot, oy. Mura gyud kag nakapaningil og utang in town, oy. Hagbay pa naghihatag ang uban ni tagay na ikaw rugay gamong leader nga wa manghatag. Nakabantay ra ba ko na ini CI dire kay muutang kuno ka grip. Basig mo nang ibayad. Las ki paabot kay gistipliran pa. Mura gyud kag kapaningil og utang, oy. Tuo kag utang ni kwarta ra ni sa hangin dong. Butar na ron wala pa man mo gihatag. Kaya. Ah, Ano siya? kapaningil og utang ha, di ka giinang kag gistipliran Saan na pa. siya, oy? Di ka kapaabot. Sunod ba paabot mo? Kay dili na kwarta nga utang. Para sa mua masad ni. Kwarta ni sangin pero para sa mua man ni. Nganong tagpatsingkol naman ni. Sama imo ko pataplon nga morom ni gihatag. Uy, katapala na. Abagay. Sama na yan.